So it is said. Sunstrike. Let the world end now. Well, it was scarcely worth my notice. I am committed. Bili na! Bili na! Smack lang, smack! Okay na. Oh, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. I'm under attack. My set. 好像不太行，他还有换血的。等一下哦，一个3的，一个3宝石的。，宝石，我机会制，然后开大。有宝石，有宝石。Relax, brother. Relax, brother. 有宝石，什么？垃圾来了。他鸡去拿了，他鸡去拿了。Ah, tinisip. Fuck! Enemy's bottom tower has fallen. Yeah, good. You have Lotus Orb on BB. Let them go on BB. Come, come, come. Let them go on BB. Watch me go. Glimpse. Your middle tower is under attack. Go, go, go. Triple kill. Sabay TP sa top para papatay ako na parang si Yamashita. TP ka pa? TP ka pa? Hey! I can't let myself. Sure. Ay, wala ka naman tama, no? Wala naman. Kasi kung papansinin mo ako, matatamaan ka sa akin! Sige ka. Sige ka. Pag-enjoy lang ako dito. Pangalan mo, please. Baka marinig ako. Sa Dota, sa Dota. Gago. A, B, C, D, E, F, J, H. Oh? Lapos. Balik. Ulit. Halima. Obres online ka. Ah, nasa online, gago. 2, 3, ngayon lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ilan? 10. Okay, 10. Ito din ano. Cellphone, tol. Grabe, tol. Maglalakad ka cellphone, wala kang map awareness. Ayun. Hello, good morning. Fuck. Putang ina. Okay, minus 20 aura.
Utang na talaga. GG tayo. Minus 20 aura tayo. GG sa'yo, Boss Pandesito. I tried my best. Boss Pandesito. Ilan sub push up? 5. 5 sub, 10 push up dito. Pati siya, mag-push up daw ko dyan. Push up na, push up. Mag-push up to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ba't ka na-suspend ko? Na copyright tol? Tungkol saan? Saan? Sa bet bumata yan? Ba't ganun? Puta ka ng arte ng bet mo. Tol, nagme-mercode lang tayo. Hindi, magme-message Kaya naman nata baka- yun sa... Uy, Kogi. Hindi, Itong baka ano ano yun. Story yun. Yung kanina siguro tol, nakita, takita na itong daming viewer. Hindi, Patanggal natin, gusto mo? Since andito na kayo, Paano? May message ako. Ay, pa-message mo. check na natin kung magkikiss ba. What the fuck is that smoke? Why you don't want to fucking Gusto na, huwag ka man mag-Dota. Huwag ka maingay. Laban. Sorry. Yan na. Sulap, yan. Laki naman yun. Gago ng Lugi. Gago ka, lugi. Lugi. Bong, uy. Tamalon. Kung ina mo kay Natisan, tol. Uy, Wag na. Isa! Uy, Laglag. Laglag. Wag na patayan. Wag na magpatayan. Kawawa. Wala na. Testing mo, we. No. Natisan, tol. Ha? Testing mo sa bibig mo paglabanin. Gago, hindi nakatisan naman eh. Binalik mo na? Dihanap tayo isa. Ibang contender. Magkano bili mo dyan, we? 150 each. Uy, gago ka. Sino si Scarlett dyan? May pangalan na pala ni BCM yan. Wag yun si Scarlett. Ito na, yung isa. Kuha tayo isa. Diin paglaban love, malakas yun eh. Uy, magpe-fine match ba tayo? Pagpulaban ko to. Wag na. Laban na lang. na. Pati mga aso kaya paglabanin mo. Mas yung laban na yan, tol. Wait lang. Ito na yung isa. Kaya mo muna, meron o wala. Tanong mo muna. Ito, puking ina nyo. Malaki yan. Tang ina. Ito yung kanina, yung panalo kanina tsaka ito. Oh. Ayan, naman na yung stick. May Yan na. ganyan ka naman pala eh. Nga na, game. Gago, laki niyan, doy. Check lang. Gago, mas malaki yata yan. Oo nga eh. Wait lang. Match. Match. Match nga, gago. Oh. Gago, laki. Uy, Sana, no? di manipis yung Simpangan na. Di manipis yung stick. Di manipis. Alo, tungina, nag-kiss lang eh. Ayun na. Uy! Ayun na. Uy! Putang ina! Boom! Uy! Puking ina! Huwag kayo Huwag na! Joke lang! Ay! Ang ginawa mo. Ayoko, mamamatay na naman eh. Viper. Walang nakagat. Gago, baka kayo din ang aso mo yan, no? Hindi. Kinakain ba yan? Hindi. Gago, lugi yata aso dyan. Sorty. Ay, may kagat. Kawawa. Kagating mo na. Inom. Dedo agad. Ayan, Yung nanalo? Yung malaki? Yung maliit. Yung nanalo nung una. Oo. Bakit walang break? Inubok-tubok mo. Yun, lista mo ah. Lista ka.